Awa selma finu ɲana dɛ aw sanbe sitigiya la dentigiya la kɔrɔtigiya la san min tɛ ɲina ye an ka jɛ ka seli ɲɔgɔn fɛ cɛ tɛ muso minnu bolo ala ka cɛ ɲumanin d'u ma den tɛ muso minnu bolo ala ka den nɔgɔyaw ye ala k'an ka seliw caya wesh aw sanbɛ ala k'an to ɲɔgɔn ye ala ka nafolow caya ala ka minako nɔgɔya ala ka bɛn kelenya sinjiya la paix ala ko nɔgɔya mali kɔnɔna na émission in spécial sanbɛ do an y'o de fɔ dusu an bɛ bɛɛ lajɛlen sanbɛ an b'a dɔn k'a fɔ tendance musique a kanubagaw kosɛbɛ tendance ka d'u ye kojugu a ye tɛgɛrɛ fɔ aw yɛrɛ kun a y'o tɛgɛrɛ fɔ aw yɛrɛ ye an bɛ dugawu de kɛ ala ka to san caman an ka jɛ ka nin émission in an ka kɛnɛ sigi ɲɔgɔn fɛ an bɛ ka amina laminɛ fɔ amina yarabi dusu donc an tɛna o ko bila da girinda la bilen o kelen de kɔnɔna la an kelen do ka wele bila an ka belebele dɔ ma wesh Gimbala Tunkara an tɛna kuma janya mɔgɔw nakun ye dɔnkili lamɛn ani min bɛ jimeko la an b'a bɛɛ walawala wulada in na tendance musique an bɛ kɛnɛ di an ka invité principal ma Jime Tunkara a bɛ kɛnɛ in kɔnɔ a bɛna don ni acapella dumani dɔ ye ni sera ne faw ka luma bolo fo jabala sabasi atuya ne b'i ta kita kurunin kuma labɛn ne b'i ta kita tamanin korabɛn ni sera ne faw ka luma bolo fo jabala sabasi atuya Jime bina bala sabasi Jime bina musani balade Jime bina jaligi meni dunu bina saro koina mago maganya na obenni seli kele o felumbe mankande kele ma boli baga jugu te kele to ko dimam fo bide biye maliyo kuma mani ne alu same fatigi yalla alu same batigi yalla samite nyina ye aga jega saliba nyaga ga nyoko bulu Jimbe bina jaligi beni dunu bina Warabakalne kuna nalugalma simuna juruli kamura sise dindima sagalimbalne kuna nalugalma ni fora simonye lumbani mesimoma simona magolu kumana maninka dikeleke maninka kafari maninka tesojamba maninka lunusu Messi mama infara mogo ma fenende mama fende sundata mama rende musu mande kuma file kuma
mande kuma ni tuna de beta donkili la be donkili la mande kuma tare ko fa baraga tande tare ko be ko jamala afo nyade Mamadou Fureyla Korogo manigalu Kurunya manigalu Mbulu fila velango Nebe na sinada kumami nyafo Nakera tunya ibi Jobe kimbedi bulu Nga nakera uya idu Aluwa Mamadou Fureyla kununde ayenkala na kuma Mamina Oya ko dala katabila fukuru sabadan korolala simbo sigira yoro lambe yoro ludonne bana sakemela jada ala ne mo madili suba bana muguri sakemela jada ala ne mo madili suba koloma sakemela jada ala ne mo madili suba koloko yiri sakemela jada ala ni mamari suba konkoma worono koma jugutan koma ani waraba koma kemani deniba ngana ni kimasumba basare no fazali tinuru sirala kili mi bora mina beka kifaya nakade mbesi mama simbo farala suba de jeworola kafara nyama jumana kafara nyama jinemana kafara funa dugu ko mana kafara kangumu warila kafara masakurula kafara masakanala Bejugi kulukuru fembeta narina kelebulu sababi narina konkoma oroloko mani jukutankuma nebesimun rodo bemba kadako kabani figira bako figira badugu joliba nafaji kamelen sofila adamina natunde merci mama do tala kiri Dotala kera tuma mima dolu yere la kurula afara uluma kurula masaren dolu jigira kuru dolu wara bajulu fe afara ulu dema kiri ko ni joni tamba susan tamba naremba fi naremba je kundu ani namuri nama fari kele na sigi goira sitala mandi simunu su adina yemingo mandengalu Adina yemingo adivango ke wasimono juruli kamoro sadugo subale masaya jonye bae wolukina subale masaya Amba fo nyana ka fo minye seliba e ambo okumu konnana
Jackson Club la palette de la culture la tendance musique ale Kenedo agno de fonyana Jimmy Tunkara ale de anga invité principal a bora ka prestation ici ça anga artiste demsen dobe nere balmakedo abe bo kolokani amba fama ko Ben Konare manamani Ben manamani mani na fa ka tegere foka Ben kumbe mana furu chagara mama tanga tiramusa mana furu chagara mama tanga woro kumbata mana furu chagara mama tanga tabadagata mana furu chagara mama tanga glogi bata mana furu chagara mama tanga forogiata so so ire mana mani ta furu chagara mama mana mani so so ire mana mani te furu chagara mama mana furu kamara ni ma tanga tuluyeta mana furu kamara ni ma tanga kerebuta mana furu kamara ni ma tanga jinnita mana furu kamara ni ma tanga semidita mana furu kamara ni ma tanga kepita so so ire mana mani me furu kamara ni ma mana mani so so ire mana mani te furu chora mana furu chagara mama bida golo jalanga mana furu chagara mama bida payasika mana furu chagara mama bida kala kaka so so ire mana mani ta furu chagara mama mana mani so so ire mana mani te furu chagara mama mana furu kamara ni ma anga da donge rola mana furu kamara ni ma anga da tini mana mana furu kamara ni ma anga da plaji daula mana furu kamara ni ma anga da bodi daula so so ire mana mani da furu jagoro ba ma mana mani so so ire mana mani da furu jagoro ba ma mana mani mana furu kamara ni ma ibi sigi fati kono mana furu kamara ni ma ibi sigi foteila mana furu kamara ni ma ibi da matilaga musali one balima muto me furu kamara ni ma mana mani so so ire mana mani te furu chora mama mana mani so so ire mana mani me furu kamara ni ma mana mani so so ire mana mani te furu chora mama mana mani kile fɛ boîte la tagali e kɛra cɛkɔrɔba muso ye e tɛna denmisɛnya diya bɔ aw tɛ jakarta wari aw tɛ sɛgɛlɛri sɔgɔli aw ni mɛ cɛkɔrɔba kan kɛ hali ne ma denmisɛnya diya bɔ e ɲɔgɔn sunuru ni ɲuman ni e ɲɔgɔn denmisɛnnin kɛnɛ mun b'e bila cɛkɔrɔba kanu na e tɛna denmisɛnya diya bɔ n y'a fɔ sunkuru ni caman ye dugu kɔnɔ sunkuru ni caman sunguru ni jamanya sigida la sunguru ni jamanya nya fa sunguru ni jamanya donga yoro sunguru ni jamanya naga para che koroba kanu na ko aw tena demisi adia bo awli me che koroba kanu ke hali na ma demisi adia bo naga para che koroba kanu na ko aw tena demisi adia bo awli me che koroba kanu ke hali na ma demisi adia bo awli me che koroba kanu ke hali na ma demisi adia bo tɛ furu cɛkɔrɔba ma parce que cɛkɔrɔba furu man ɲi denmisɛnnin i bɛ furu denmisɛnnin de ma mun nana ni hakilina ye i bɛ fɛ ka mun de fɔ non i m'a faamuya dɔɔni ne bɛ musomaninw de ɲininka olu bɛ kuma min fɔ n bɛ segin o de la donc ne b'u ɲininka ko n'i furula cɛkɔrɔba ma u b'a fɔ ko taa n ka siramugu san n'i furula cɛkɔrɔba ma
ko cɛkɔrɔba b'a fɔ taa n ka woro san bon m'u ɲininka ko yala n'i furula kamalenni ma dun u b'a fɔ ko taa n ka soulier ta taa n ka kɛrɛpu ta taa n ka chemise ta o tuma la denmisɛnnin furu de ka ɲi bon bɛɛ ka ɲi bɛrɛ la cɛkɔrɔbaw ka cɛkɔrɔbaw ta denmisɛnninw ka denmisɛnninw ta anw ɲɔgɔnna o u bɛ se k'anw ɲɔgɔnna o wa y'aw fana bɛrɛmataw bɛ yen o an bɛrɛmata ye jumɛn ye i ni min ka kan dɔrɔn o de y'i bɛrɛ ye i ni min ka kan dɔrɔn o de y'i e yɛrɛ ka jama in na ne ni jɔn ka kan ni jama in na ni fɛn o fɛn k'a b'e fɛ a ye n'o bɛɛ ka kan ayiwa bɛn n'a ka ɲi ne tun bɛ fɛ i ka kelen de choisir ne mais c'est bon a ka ɲi non c'est bon n'an y'an bolo ci wali ta la o tɛ bɛn dɛ ni min k'a b'i fɛ o de ka ɲi o fana tɛ bɛn o fana tɛ bɛn Ben Konare a ye tɛgɛ dɛ fɔ a ye Tendance Musique c'est le merci beaucoup sisan an bɛna kɛnɛ di Mamou Sidibe numéro 2 nin y'a fana siɲɛ fɔlɔ ye ni émission in kɛnɛ kan Tendance Musique Mamou Sidibe ka na aw baro ni spécial tabaski la spécial fête Mamou Sidibe numéro 2 Dunia be woyo lawi na follow ko na follow mana balo minga jige banela bali moti nyola mena si moti nyola me don't diga masola me ali baranyondi nyola mena dogati ka korola me korotiga dola me du bauti nyola mena du donti nyola me furu muso na cheti nyola mena o miria banga chabalula ni cheba korobi do akadu kono abe miri dume cheba shidowe anga nyola di furu gejiya furu soifana chaba koro munu misu yala la uluka sabalisa furu musujiya furu kei chaba jiya furu musui tunya ulurinjiya ulunai ulo musujiya uluderulo tunya angana mbani nganaza vale mukini bani ngao ako hariko banyo naza sini mukini banyo nao ako hariko angana banyo naza furu nyongi banyo nao ako hariko na follow mani na follow mana bado mina jigi banila anda miri nyona dunia fle away wayo nena wayo nena say ballu olu jamanara wali jullu
jamandara pamani pantanu anganyola me dunia sili majuma anganyola me pamani fini jenni ulube etara pantani fini jenni ulube etara kama saku pantan saku dunia be saku ulube kele ando miri nyona za dunia fly anga dunia seiba mundara na samani duwe abinya bo anga dunia wali jundara na samani duwe abinya bo anga dunia karamo ba munbe namasenge duwa abinya bo dunia munyi dunia manga jama dunia manga jama awe afoma kando dunia dunia sele romina dunia si manitu anina dite mo ne nabi faigati mandi tigi soro mana to isadona tika dunia shena anina dite mo ne nabi faigati mandi tigi soro mana be isadona tika dunia shena anina Merci beaucoup. Mam Sidibé numéro 2. Aradongli Jara. Ajara. Aitekere Bafwa Isa. Isame Same. Fatigiyala. Batigiyala. Korotigiyala. Dentigiyala. Chebibulo. Chetigiyala. Demibulo. Dentigiyala. Warbibulo. Wartigiyala. C'est ça. Donc, mes faits, Ikambo. Ka munumbiano ku same mam au sambe fatigiyala batigiyala chetigiyala dentigiyala nafolo tigiyala sanyogon bachama ala ka yira ambela jeli kenemana munumbe tungan fe ya rabbi yamma u kene tara cogo me ala ku kene se amaya nga foli be bamako be keren de yalan ka foli be mbara mogo fana yi no ye wasulon gaw ye nga foli be wasulon be sabla mate nyina i boyoroko ko jigi te mo mi nawi fay ga dinya mandi jigi soro mana to isa dona e ka dunya chiena anena ali ni te dinya kono bi jigi ka kiko dunuya bi woyola bi na folo mana ba lomina jigi banela anda miri nyogona ze dunuya nale nana dunuya mangane dunuya flesa 600 ameta kulikoro anga demsen dobe ba fama ko sori kulikoro sori zigiri sori ba nyina fe aka tegere foka zigiri sori kumbe ni a chien follow ni émission keneka tendance musique sur thème 2 sori ko be chukodi ça va ka bok kulikoro kana anyana je fo boma ko ya ika yeni kenenka ajara nyi ko sobe dakuru ya fla jana mbi ka morceau je mbe jama bɛɛ lajɛlen fo fɔlɔ sani ka kuma dɔnkili ka nɔgɔ ne ma ni kuma ye jamaw ni su muso minnu ma musoya kɛ mɔnɛyaw ni su kɔnɛnakaw aw ni su tarawelelakaw aw ni su mɛ bolo ni saya cɛ ala ye bonya bɔ jara la ka karama bɔ jara la ka cɛnya bɔ jara la ka jolimandiya bɔ jara la ka dawla bɔ jara la mɛ jaralakaw ma kɛ président ye fɔlɔ dɛ
yasi saninga damina ne korobi kenega kombolo be nguye sori togo bala ko ala se vladina ma se tamaye togo bala ko ala dadi anga dongli da ma se kumaye iba fo kone dusu nyana kone kwa ne wula koje seleke naniye ukuma kokoro kafima kilebi kafima bani kafima kenyeka koroba bela ni yame koro de muso wali dengeni ni edo woni barika soro I koro ko binya I ka ko bela dusu ni yame kenyeka do woni barika bi adama de mi go fadum mi kenyeila ni yame bayamba matike foye ni bate iti barikada alaye ika barikada kiraye kona fura kilebi jina tiga baro bara emaye aya chesira fa nya sura ala ni kile baro bara la evi go nyama wati suru yala malide nyumangu ayewele malitige tugosago abana 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 oludo malila kajara la godo malila ala dizo malika ge tugosago malila kajara la godo malila ala tizo malika ke jugo sagoye oludo malila kakona la godo malila ala tizo malika ke jugo sagoye oludo malila kakulu balisudo malila ala tizo malika ke jugo sagoye oludo malila katrawele sudo malila tura magasudo malila ala tizo malika ke jugo sagoye sinamu yatulo oye maliba india malide uyo ayewili malitige jugo sagoye abada malide nyumanu ayewili malitige jugo sagoye abada malibe keleye fi mani jama ambe keleye malitige jugo sagoye abada olunyinana shegena amala bora malila oye duwa uge mali olunyinana mamedi uye bora mali dugula oye duwa uge mali olunyinana bana magauga dugula nana kase bora mali oye duwa uge mali olunyinana tuba kauga manjushi la bora mali oye duwa uge mali olunyinana bugu adama jara bora mali la oye duwa uge mali olunyinana zanadu abudu jara bora mali la oye duwa uge mali olunyinana pamoni gawa usumani haidara bora mali oye duwa uge mali olunyinana bugoro kauga baisa dugure bora mali oye duwa uge mali mali de nyumanu ayewele mali tige jugo sagoye abada mali de nyumanu ayewele mali tige jugo sagoye abada ala ay mali nini kwazo bi na dona kele leni boda kele mali ba barala kwazo de o ni nyani kafole di maliendo mamunu mi tungala dabuye sonogo tuye ikafo tungara ne hoye kubula fia malitige jugo sakwe abada dukira mali suryo fama umbo barikada fama yu seboke alibi ayaja sini kiradada muruye kurane kala ayewili soma we la truda ayewili bela dala we belada maliko enma me maliko miga jugo sakwe sisa mazoro maliko bana me malibi lingilanga ala tiso malika bi abada ayu fonye ba ijara fonne neti sega kuma bila fonga mali segi te ubarikada segiri te ufonye mali de nyumano ayewele mali tige jugo sago
abada. Bega wuligi jo sila me ademengo bega wuligi jo munu taye chagwe aya wulika jo munu taye dengwe ala gona ya munu taye furugwe aya wulika jo deunga kalango bega ira alala muso be mi afrika zo kanu mo be mi kanu ba be mi mbayi kanu mo be mi sigiri sori kanu mo be mi kira fala kanu mo bega wuligi jo aya wulika do kono te musomina bega wiligi joni bana te musomina asiri mamadu asiri mamadu wili mamadu kabide na ne ma dongela musu sigile ma ne ma dongela bale ma ubi ne ma dongela nyoro ma ubi ne ma dongela malien ubi ne ma dongela bega wili bega wili bega wili bega wili bega wili bega wili mamedi asiri mamadu asiri mamadu Tegere, Mamedi. Kanuma ube mi, alakira kanuma ube mi. Kanuma ube mi, Mamadu kanuma ube mi. Tare Mamadu, tare. Toze malienu no mali filani. Mali kira kanuma no mali filani. Toye malienu no mali filani. Toye no de filani. Aywa. Sofa. Ninjara tendance musique Djimé Tungara invité principal do Oulada Nanga Kene Kono Neko Djimé kuma ani acapella Djumbe Bolo ka fo enfleli baraoye ani munumbe Kene Kono Oulada Ina kuma membolo ka fouye doron c'est-à-dire nyaninga kuma mbi ala fo ala mi ye sandan na ye dugudan ala mi ye cewdan ka muso dan mbo ala fo c'est-à-dire ni kilala ka ala fo dusu mbe soli ke aka ciba kan kisi ani neba bay o temenen banen ko mbe barka da an fa na mbaw ye c'est-à-dire anga jena bo sababu ye an fa ani mbaw de an ba mbaw fo parce que fa ye adresse mais barika abibo ma badila mbe musola kaw fo o temenen banen ko cɛ fara muso kan fɛn fɛn sen bɔ i kɔnɔkɔrɔ ka siyan ne Djimé ka foli bi aw bɛɛ ye aw natɔ fɛn min m'aw sɔrɔ aw tatɔ o kana aw sɔrɔ an bɛ samɛ de la san min tɛ ɲinɛ ye an bɛɛ ka jɛ k'o seli ɲɔgɔn bolo donc o foli kan de tun bɛ ne bolo. Yo baraloma ɔrɔ muso kɔlilen kɔrɔlu. Ni warita lufe joni bi jo njatigi lu jorola ni karata ko yo ni tafona ma ni tikenela wa koduma jama bi fiko yo sarani joli man yawo Madame Djimé, comme Batuma de la Soro Tramansi Soro Djimé Kawaka, Soro Djimé Kawa, Rosi Tarawere Bageta Mama Made Sinjani Kalu Orosi Debe Kalo abe waridi gimala tun karama kaneke fongi sonri ya mali ona na jigi de made nabora no madu kone kala ti na mo min bolo ika kala di tura magasiluma ni kala di tura magasiluma ika kala ti tinya
Kirini kisa, kirikarani kisa, jabagani wane, jabagani masalajo, afori mama matarawiri, afori mama masompawe, afori mama monegata, afori mama manyagati. Sanemane, nimbe ferala tura magane kandejala. Comment mani l'argent? Wari de fila ko l'argent. Nabe mogo min bolo duba kono. Demisani fara mogo koro ba gambe bi bunya. Sefa vie jama jama me orozibolo. Namana kasi avion biye ko. Nunu de beneson avion biye la. Namana kasi l'argent ko. Nunu de beneson sefa biye la. Ni kasira sutura fini jama jama ko. O no sutura fini na kanokuma wanchande. Koluma yinde. Nasona fini na 600. Orozi dambele. Sirifu fambala orozi anona jigi demande Fatuma ta simomba naremaga mandeka jujuba kabala simoni jata benarena deninya kuna de kasanunda kaja kante abe barola ya baraloma aramuso kolele korolu ni warita lufe jonembi jo waritigi jorola ni make karatoye ne bora kumana kuma sera sisani ningali monjali luma naw ye ningali monjali ke ne be réponse monjali da uma bitaso be fe iki dado ire la doni ika foye antena foye dona dongli da kono chogo mi muye dongli da jaye parce ire jeli bora jeli du kono nala okay dusu ne yere de gimbala tun karay kabo kitakuru ani budofo na adamaden filɛ i bɔra mɔgɔ minnu na n'olu la kodɔnna dɔrɔn ni e ko k'i b'i yɛrɛ fɔ i tɛ taa yɔrɔ jan bala saba mɔden ne ye alamaku bala mɔden ye jalatuma bala mɔden ye maratu bala mɔden ye jelimadi tunkara den ye musa tunkara den ye magasi tunkara den ye sira ka jan ni n ko n bɛ taa baɲanfan fɛ amadu ba den di mɔden de ne ye Madou Boyba modéñé Sadaba modéñé Mama Kante modéñé Burama Kante modéñé Alou Kante modéñé Issa Kante modéñé Akachan ni ko mba be fo dorami shalaya ibora mogo munu nasa ibora ko lu fanyana mais gimbala tungara anya mefana qui est séjour kunguruni ke Côte d'Ivoire yani kala do Bamako yanno ibe se ki dado iko séjour la don ko fanya o fana diyaranye o te galon ne nga diɲɛnatigɛ vie bɛɛ kɛ Côte d'Ivoire n ye n ka études kɛ Côte d'Ivoire c'est-à-dire n ye n ka kalanw bɛɛ kɛ Côte d'Ivoire o ye tiɲɛ ye n ye séjour camanba kɛ kosɛbɛ i da do kalanko la donc gimbala tungara kalana moi j'ai la licence en géologie minière ay tegara fo nga jelikɛ kuna sega kan tugu do ma famiya ka non écoutez les Maliens vous me voyez en train de chanter. Moi, je suis un intellectuel. J'ai la licence en géologie minière. Gimala. Kalamike. Et nous toko barake. Muna. Et c'est-à-dire ma pressé. Fembe kanoundi. On est pour mento leçon ta la sokono. Il n'a faut devoir bene bolo sini. Ne bento leçon ta la sokono. Mbe dongli dala, mbe dongli dala. Ne fa bena data pe. Coach ma kebe kalana wayo dongli dala. Moi, je suis un tellement que dongli kanumena. Dieu fait un kanundi. Dieu fait un kanundi. Sinon, ma dobe wuli wolo jeli du kono, kamo jeli du kono. Ite ke dongli dalai. Et même orombe dongli dala bia. Dore te de fe kanumbe mala. Ibo ke awaniya kebe nafasorala. Ameseka do jime bagena Abidjan ou bien bagena malayandi. Et ne bangela Abidjan. Ka moins quand étude beke. Mais sans sang, on peut avancer la Bamako. Parce que on a musokoroba kunte fait une culture perdue. Yeah, on a faso don, ka fasira don, ka dambe yere mi yanko don. Parce que im bangela wali jamana kan chugo. Ni mama sa osoro masa munumbe dambe yere don, ka sinsi den farigolo la. Ayi ite faso dambe don. Donc on ba kumba ambla kana vacances là. Kuma Bamako ya juste anga dugu don anga ndambe don anga boyoro don
ne ko ne kun nana o vacances la e kun bɛ to k'i gɛrɛ mɔgɔkɔrɔbaw la k'i dege sowelew ni dɔnkili la parce que i bɛ se dɔnkilida la kojugu Jime i k'a secret fɔ an ye dɛ. Bon, dusuba dɔ kun filɛ min yan, c'est-à-dire n y'o de fɔ n ko maa wolola ka joli min sɔrɔ i fa gɛnɛgɛla la n'i ko kasa bɛ nun na i kɛra dangaden. Ne bɔra jeli yɛrɛ de la kita kuru ani bodofo ne faw ma foyi kɛ ni jeliya tɛ anw yɛrɛ ka du kɔnɔ mɔgɔ min yɛrɛ kalanna n'a tun bɛ banque la o ye ne wolofa de ye sinon a ba denw na o si ma kalan bɛɛ bɛ ɲamakalaya de kɛ bon ne ye ne yɛrɛ kalanna n fa ka imposition de don parce que ne fa kelen de kalanna u ka famille na sinon u bɛɛ ye jeliya de kɛ ne mɔkɛw donc fɛn dɔ bɛ yen i b'a min si fɛ k'a salo bɔmɔ si fɛ ne n ta ye salo bɔmɔ si fɛ n y'a ta fayan kunda donc fɛn dɔ bɛ yen tubabu ɲuman ko c'est un don naturel ne ta ye don naturel de ye. O de sanga la an y'i lakodɔn ni i faso n'o ye Kita i bɛ dɔnkili da i ye dɔnkili da daminɛ wagati min na ni maliyɛnw y'i lakodɔn i y'i faso fasa da n'o ye Kita ye mun de la Jime ye Kita fasa da principalement Kita. On beta Kita di. Ok, bon. N b'i hakili jigin dɔɔni dusu. C'est-à-dire ɲani n ka Kita da. Mɔgɔw ye n dɔn ni morceau dɔ de ye fɔlɔ. Mais c'est-à-dire bɛɛ tun t'a dɔn ko ne de don. Yeah. Saniya, kɔtɔn saniya, saniya, kɔtɔn saniya. Bon, au fait, ni morceau ni ne tun bɛ passer télé la. Publicité Jukɔrɔla la. Mais i yɛrɛ ka image kun tɛ bɔ. N yɛrɛ ka image kun tɛ bɔ. Donc mɔgɔw bɛ ka ɲininkali kɛ mais jɔn bɛ ka nin da u ye mɔgɔ caman tɔgɔ fɔ. O y'a sɔrɔ ne nana vacances la n sœur fɛ yen a CI la. Elle avait une agence de communication. A ye n bila ka nin fɛn in kɛ. Donc kow nana ten tɔ. Daramani Djibo ye n ta. Fɛn sina ka bɛn se ma. Voilà. Fɛn kɛra fɛnba ye. Fɛnba ye. K'a sɔrɔ maa da wa kama mais ala de bɛ kow kɛ. A ye n ta interview la gintan kan ko bon mɔgɔ bɛ ka ɲininkali kɛ jɔn bɛ saniya da ja e de don comme ça donc après ça n sœur ye n ladon studio la numéro gauche donc an ye Kita da ani bamanan morceau dɔ donc ko nacogo filɛ. E ka Kita dɔɔni d'anw ye tan. Ne bɛ taa Kita kurunin kuma lamɛn ne bɛ taa Kita jaliya kuma bɛ Kita ne bɛ taa Kita n'aw sera Kita tunkara jalolu bɛ yen u bɛ budon fo. Tɛgɛrɛ a ye tɛgɛrɛ fɔ a kun. Ok. Jime Tunkara mɔgɔ caman bɛ kɛnɛ in kɔnɔna la an bɛɛ b'a fɔ Madu Tunkara n baw Tunkara Jime Tunkara bɛɛ ye famille kelen mais mɔgɔ si t'a faranfasiyali yɛrɛ dɔn n bɛ fɛ i ka walawala wulada in na bɛɛ k'a faamuya i ka lien de parenté i ni Madu Tunkara bɛ cogo min i ni baw ninnu bɛ cogoya min na ani Jelimadi Tunkara n'o y'an ka fɔlikɛla ba dɔ ye. Ok n'i ye ɲininko fana na o diyara n ye. C'est-à-dire ne Madu Tunkara Kumba Tunkara n baw Tunkara Bala Tunkara anw bɛɛ de ye fa kelen ba kelen. Dusiba dɔ k'anw fɛ yen nɔ c'est-à-dire tellement que anw faw ka balimaya diyara différence tɛ dɔn maa si ni maa si cɛ anw fɛ anw bɛɛ de ye fa kelen ba kelen ko karisa den ni karisa den o t'anw fɛ dɛ anw bɛɛ mamuso kelen mɔkɛ kelen donc ne ni ninnu bɛɛ fa kelen ba kelen sɔn ma tigɛ ka bɔ biɲɛ na. Sɔn ma tigɛ ka bɔ biɲɛ na mais anw bi mɔgɔw an b'a yɛrɛ de nɔfɛ. Ah, oh, t'es tendance à. Tendance, c'est quoi? C'est le show? Donc, vous voulez vraiment le show? Ok. Donc, nous avons show, nous fait un bébé fakelina, un bébé bakelina. Réponse Jaraouya. Awa obi ayi. Dima yere. Réponse Jaraouye. A Jaraouye. A Jaraouye. John. A Jaraouye. A Majaouye. Audun. A Jaraouye. A Jaraouye. Audun. Bobeko ayi. Ok. Mbaou fa de chimbla ne fakata. Fakele mbakele.
Aw content na sa? Ok, bana. Oh, mais ni mbaw tɔgɔ fɔ balimaya la, i jɔ. I b'a dɔn ko dɔ bɛ yen. Et c'est-à-dire mbaw ye ne balima teri min ye, ne ka di mbaw ye trop. Yɔrɔ balima bɛ yen, balima hypocrite bɛ yen. C'est-à-dire balima hypocrite ye mun ye? C'est-à-dire a bɛ ɲuman de fɔ i ɲɛna mais n'i ko don a bɛ min f'i ye, Ala ka n'i tulo don a la. Aw b'a dɔn ko ne tɛ kɔrɔfɔ ni jelimuso in ɲɛna. Ni ne kasira n ka so kɔnɔ, ni n kasira n ka so kɔnɔ, n bɛ boli n bɛ taa n baw de fɛ yen, a bɛ ɲɛji cɛ. Ni diɲɛ ye janfa jugu janfa siri ne la, ni ne bɛ ne dɛmɛ k'an démoraliser, c'est-à-dire souci fɛn fɛn bɛ n kun na, a bɛ n dɛmɛ ka souci bɛɛ bɛ n kun na, k'an bila l'aise la. Ni Bamakokaw ko aw ma ko Jimbe bɛ gɛrɛn sigi yan, a bɛ ɲa nin nɔ, ne balimaw sigilen filɛ, n baw b'a kalama, kabiri Ala ye ne da gɛrɛn tɛ n bolo dɛ. N tɛ tɔn na, n tɛ association na, ni maa o maa i taara n ka sumunkɛyɔrɔ la, n ka micro, diɲɛ bɛɛ jɛ don, mais an bɛ adamadenya kɛ basi kɔrɔ, a pas basi kɔrɔ, maa si tɛ taa ne fɛ k'i bɛ taa don ka bɔ nin ye. A ye dusu nkalon tɛ na nin ye télé de ye, diɲɛ ɲɛ b'a la, ni nkalon ni tiɲɛ don mɔgɔ b'a fɔ. Kosɛbɛ. Parce que mun na n bɛ siran adamaden ɲɛ, n'i sen nɔ cayara i da nɔ bɛ caya, kuma bɛ ka na, an bɛ ka na dɔɔni dɔɔni, n'an bɛ ka na an bɛ se. A bɛ ka chauffer, mais an bɛna kuma jɔ yan fɔlɔ, an bɛna kɛnɛ di Jimbe Tunkara ma, a b'a ka morceau filanan da, yanni Jimbe ka morceau bɛ daminɛ, an bɛ foli kɛ n baw Tunkara ye kosɛbɛ, nin émission in fo ka a daminɛ fo ka se bi ma, n baw Tunkara a y'an dɛmɛ kosɛbɛ parce que Jimbe filɛ a tɛ wuli ka bɔ sunɔgɔ la, ah non, depuis 8h ne ye Jimbe wuli daminɛ fo 1h du matin. Ni ne kɔnɔ gana dɔ ne bɛ téléphone baw n ko ɲaama de ka Jimbe ɲini ye, a y'o tɛgɛrɛ fɔ n baw Tunkara ko. Ayi jɔ fɔlɔ, dusukun ko tɛ wuli ka bɔ sunɔgɔ la. Maa jumɛn bɛ nin funakɛni fitinin ta? Maa jumɛn bɛ nin funakɛni fitinin ta k'i bɛ sunɔgɔ su fɛ? Ɔ jagoya n tɛ wuli, wuli k'i jɔ sa maaw k'i ye. Maa jumɛn bɛ nin ta ka nin furu ka nin ladon i fɛ suna ani farila la? Ne Jimbe ka Beyoncé. O de don kɛ. Beyoncé k'i munumunu mɔgɔw k'i ye ka ɲɛ. Ayi de a t'a munumunu dɛ, e ye mun na misiri de, t'i sigi, t'i sigi. Jigin dɔɔni dɔɔni. Noko ante fara nyoko jugu yama sabula dunya bamango jugu ya lo jera doke juru defile ibanu noko ante fara nyoko la kusiwa sabula dunya bamango jugu ya kumalo jele doke juru defile beka doke kele wo kele be dunya na tigela joyro ku kele alama joyro nyuma de muso be dima bala juro de fele awani kara de seve ki kara barakele ni mogolu mado foi ko ibasoro imaki basago e folo bala juro de fele awani kara toko tigi faka kila aka koila fanade dana majugu nakeri sonye ode kajugu bala juru de fle sana ko sigi mo ko korofoni mo gola gusila ate chesiri mina chamanga bara juru de fle
be sebede ma banante fo doke balide ya wo ya be malila nimbe ye chesiri masaye bala juro banu do wele bala jeli sumara abe miri jigi nani tungara la bodofu jeli lubana ajagundo ukera fure ate kunu tukunde yo ngana lumanka jega fata tungara sumayara yo jeli lubana binu tungara banda layla dugu yangana lubande Karamoko sanogo de jengere Mariamu jagi de jengere Adama sakali danda yoro chamana Noko ante fara nyogo na gosima Sabula dunya bamango Jugo ya lujera Bala juru de file doke Agneau de foyer, minier, ni kenenye, ni spécial tabaski de tendance musique à conquérir famaye. Bi, quand ni kenenye sigi pour que nyana film se ka boula chukamina. Donc, au samé kokura, ay tegere fo au yereye. Amena wole blanga donc de la demsen doma. Malini, la Guinée, abado kafo, jamana kilindronedo. Un pays, un poumon, un seul destin. Toro Ken Kanté, qu'elle fala Kanté Dendo, Kabo Guinée Conakry, abe enfant 600 Mali Konana no, anale no kaka promotion ke anyata maxi vacances la bita ou tendance musique. Mani na fa kategere fo Ken Kanté, kategere fo ka bismillah ni émission keneka. Tendance musique c'est le Ken Kanté, il est chaud aussi, vous allez constater tout à l'heure. Ken Kanté. Stadman music. Kim's gonna have mama. Elle est celle qui me faut. Son amour me rend dingue crazy. Y'a la neffe. Qu'on aura comme le phone, baby. Let me faire chérie coco. Comment faire ça va venir l'élément. Toi et moi.
Biché. Tu es Demsen Fitina qu'on a un tien. Ça va? Ça se passe bien. Tu es content? Trop dépassé. Vraiment, merci les Maliens. Je suis fier. Je vous aime. Mal fait. Donc tu dois durer ici encore. Hein? Oui, je dois durer ici. Il y a mon producteur qui est là. Parce que j'ai déjà signé un contrat avec Starman Music. Un producteur Béano, Aliou Touré. Voilà, c'est lui, Aliou Touré. Voilà, avec Ina qui est là et mon grand Rasta. Ok, je vais essayer de faire un acapella pour vous. Mais là, je vais chanter le chanson de mon père. Mousso Nyuma, Imadonna, comment de l'enfer qu'a fouillé, Demsen Nyuma, Imadonna, Myria de l'enfer, Alama Kabado Dima, Aïla Diela, Adiana Kolkaye, no Toba follow me, Quantife, Yankilile, Olimade. Merci beaucoup. Mais vous voulez bla, Morema, allez, Anga, donc dans la doye, Ayadam ni rapouye, avec genre d'oke, avec Indou Jarou, Reke. Oui, join. Aka 45 banyina faka tegere foka akumbe. Eche anga tadoro. Bazando na bete jogorome. Jogorome bete waritigi. Mama ko fale lo tete. Ngamume ko kuna ngani konte. Ajina odoro. Mega manu ndo. Jina odoro. Manu mega ko ndo akono. Jina odoro. Aga yere mega fanu ndo akono. Jina odoro. Jina Otoro, Bazando na bete jogorome. Jina Otoro, jogorome bete waritigi. Jina Otoro, Mama ko fale no tete. Jina Otoro, kuna ngani konte. Yeba, fini jama bete kasange. Niye je t'aime noraga avec un pendelier. Nega bebe filenie, manga mandae. Niye la kala doro avec un pétarnier. Mama ko be nyogona, ame nyogona ge. Naklala nyogona, ame nyogona do Otoro kono. Adama dendo obe olute chiembe. Purge o marché, figu do Otoro kono. Nega yere faga ni nak me nyama koro. Akara le kono kone tese ale koro. Atara do manba do ga Otoro kono. Manba fana bala yele mamba kazani kono. Kuga pako sonichi kuku kepe ushimani tete na le kube na shivila kono. Akara dara e manba yere ta ali shini toni fana babe magazani kono. Jina Otoro, mega manu ndo kono. Jina Otoro, manu mega go ndo kono. Jina Otoro, aga yere mega fanu ndo kono. Jina Otoro, eche anga tadoro. Jina Otoro, bazando na bete jogorome. Jina Otoro, jogorome bete waritigi. Jina Otoro, mama ko fale lo tete. Jina Otoro, kuna ngane konte. Jina Otoro, mega manu ndo kono. Jina Otoro, manu mega go ndo kono. Jina Otoro, aga yere mega fanu ndo kono. Jina Otoro, eche anga tadoro. Jina Otoro, bazando na bete jogorome. Jina Otoro, jogorome bete waritigi. Jina Otoro, mama ko fale lo tete. Jina Otoro, kuna ngane konte. Manu mega toga yala mobili kono me doro me gelen tu kuna eska obo kalama. Ebe kato kika goga apartment sara manu wara vega sara eske bo kalama. Iye sara jigi sanki muso jigi na gardien de ne do eske bo kalama. Total frigo kuma do la frigo nani me kelen ne mangadi eska obo kalama. Awo ke manu nga plere bo kono. Kana tu manu bo kono. Shubara kilega share bo kono orola kuma venen dar give tangana. Iye wakale ni muso ma bona songo na e pari wari bola aido Otoro kono. Ni chei nege kabe taka mission na tara hotel la aido Otoro kono. Jina Otoro, mega manu ndo
Jina Odoro, Manu Mega go to Agona, Jina Odoro, Agayere Fanu to Agona, Jina Odoro, Eche, Angatadoro, Jina Odoro, Bazando la Bete Jogorome, Jina Odoro, Jogorome Bete Waridigi, Jina Odoro, Mama Fale no Tete, Jina Odoro, Kunangane Conte, Jina Odoro, Mega Manu to Agona, Jina Odoro, Manu Mega go to Agona, Jina Odoro, Agayere Fanu to Agona, Jina Odoro, Eche, Angatadoro, Jina Odoro, Bazando la Bete Jogorome, Jina Odoro, Jogorome. Neka kumune mbain kale kafaka neja nene miri wakati munkumetani nofe sunguru nyumani chaita ekite kafe o wakati nekume perese de shukako katanga kwena sani doka nyako nekume nege mbizunu mekanela ayenkumole mama foka telu bonkuna me kabini ne ni furu kananga so o wakati de sa man se deveni show shukoni dugu jache ai jogo yelema amagota era la ble kumatenema ay dubara betaka di barakelama ni Tendance musique c'est le Ziri Kera Cherori Atoko ko Jime Tungara Anye kumachama meaka Anye foko chapitre 1 mais anye chapitre 2 mais ame fait Jime ka nye fanyi. Donc chapitre 2 mo choqué doni ka sababu ka ka jelike min jolen fle no Jime Tungara ye aye neni chamaka konona la ambe fe Jime ki da do la ko fo ka kuma doni fo la folo nyana ambe temeni kuma ok. Et Dusu, c'est-à-dire, ne m'amuso kumbe jete na kuyate. Nabe do ke mo ni jatiki cha fo bon. Ni aw kelela. Ala ka to nyiningali ka boala. C'est-à-dire ni ma flala kelela doro ni nyiningali bora la doro abe nyogonye. Mais ni nyiningali ma boala, faut ka dien wulati nyogon fam. Donc iko chapitre 1. Me fait que chapitre 1 et comme nous mole ko fonye trop mais mais résultat dimo chapitre 1 ko chapitre 1 na ko jimeni wal muso do be nyogo fe anya me fana ko wal muso en furu ko mena sa jime tungara kama o kuma ya bon Dusu nam toko manoko ni ala yi son toko fitini na doron ni koni ko be nyafe la fe ikaso abema de fa bedika keila ka kuila. C'est-à-dire, il m'a dit que n'a pas de caractère mon frère, il est content de quoi on tient donc. Mais il a dit que il est toro. Parce qu'il a dit maman ou be toro mona ou ba essayer ko bi défenser ta parce que quand ça te son ima bon il dit que la mort ou be content. Kabiri ala ne dans walimuso ne ma ke walimuso fait. Uyo muso mi fo wali muso ko ne na be nyogon fe na nyogon do babani ka salon ono nan klala barula mobili be ne bolo mobili tabola bora pari kana vacances la donc mbe nyama ka tanga mobili la ka jika ka yoro la donc uyo ke kono be nyogon fe ka ta fo che pari kono do be nyogon fe kasoro akera ala nyana utarane kirini woyo wuli pari kan tori maoma ko gimeni wali muso be nyogon fe adonta bota mana kan chama makuma yen kuma game ma yemi yere bo don munun bi don fana ulu baro ye minye au chapitre 1 chapitre 2 anya me plutôt Jime Tungara chapitre 2 kono iye ne ninke ini muso dok me barola aye gundo kuma chama fan nyogonche ambala kami plutôt anya ye o foko nuru mbo adjari la fambe fe be ya la me yuma fola ya ka yuma fola juma fola ya ka juma fola ambe mi no fe sa ambe fe Jime de ki da do kuma na ka wala onye wula dai na nga famia ou bien tendance musique publique au na kunte ya kuma be Jime Tungara bulu ay ne to fo nga vie privée o tene marché tenta fo tendance publique a comme hein. Bon, c'est-à-dire, donc comment c'est ça qu'a bora vie privée là, galontere, ma ka vie privée, ni djinye bora kalama, au corps à la vie publique. Aw muso fefe flé non, na fora ko aw tchetara muso kurata, donc aw ni
cɛ ye san 10 ou bien san 7 min kɛ kanu na ala a ye gundola ko min kɛ le fait que cɛ taara muso kura ta ko aw bɛ cɛ lebu aw ye gundola ko min kɛ k'a bɛ sigi internet kan k'o bɛɛ bila o ka kan o ka kan ok ayi parce que n y'o de fɔ bamakɔkaw maa caman tɛ ko in faamuya mais n'i m'a fɔ maaw ye o t'a faamu kɛlɛ bɛ min muso mun ni sabali la ne ye fɔlɔ ta mun b'a bali k'ale tun tɛ kɛ filanan ye cɛ bɛ muso ta fɔ muso 4 cɛ fɛn fɛn i kɛnɛma jugu bɛ yen mais i ni muso ni ɲɔgɔn cɛ jugunin dɔ bɛ yen c'est à dire cɛ b'o yira a muso de la so kɔnɔ i t'o yira kɛnɛma banni tɛ ne jugu ye banni ni tɛ n jugu ye donc c'est à dire comportement la ko comportement mazo hali n'o bɛ cɛ la i t'o dɔn mais c'est à dire i muso de b'o dɔn i la donc n'o ko bila internet kan je pense que bon voilà mɔgɔ la gosi de don donc kuma caman de fɔra voko ninnu kɔnɔ koyi aw nakun de don an bɛ fɛ k'a dɔn yɛrɛ de aw ye nafiki baw de e t'a kalama o o tɛ de awɔ donc Djimé voko ninnu kɔnɔna la an y'a mɛn fana i bɛ ka i artiste ɲɔgɔn wɛrɛw barow tɛmɛra i n'a ni ɲɔgɔn cɛ aw kumara artiste wɛrɛw kan ne ko olu artistes kɛlen ka voko mɛn e n'olu cɛ kɛra cogo di c'est-à-dire adamadenya ye hakili de ye c'est-à-dire kuma kan ka fɔ maa min ye n y'a fɔ o tigi de a kan ka fɔ mɔgɔ min ye n y'a fɔ o tigi de cɛ filanan y'a muso de mun tɛ an ma min fɔ ɲɔgɔn ye an ye diɲɛ kuma bɛɛ fɔ ɲɔgɔn ye mais ne yɛrɛ de ye jelikɛ ye kabiri ala ye ne dan ma maakɔrɔfɔ parce que ne ka farin maakɔrɔfɔ ma n ka finɛkɛ ye wele kan to kɔɲɔso la baba ɲame n baw sigilen filɛ a kɛra ɲɛna ko Djimé maa min b'i minɛ nin vocal ma i b'a sɔrɔ o tigi t'i fɛ kɔrɔlen sinon an bɛɛ bɛ dɔ fɔ an muso ye Beyoncé filɛ nin ye nɔ Beyoncé i tɔgɔma ye dɔɔni dɔɔni ka na kɛnɛ in kɔnɔna la e dusu kana an ye muso yira diɲɛ na an y'a mɛn Beyoncé furu sa ko furu t'aw ni ɲɔgɔn cɛ kuma ye tiɲɛ ye wa Beyoncé t'i jɔ i cɛ kɛrɛfɛ marakaw bɛ yan marakaw bɛ yan ne muso ye maraka de o n muso ye maraka de dusu naam ne fa kelen ba kelen sigilen filɛ n'o ye n baw ye ni de ne fa kelen ba kelen ne ka furusiri la a ye $1,000,000 de don valise la ka di ne muso ma fa kelen ba kelen jumɛn bɛ ne bolo n'o tɛ nin fɛ kita bɛɛ b'a fɛ ne somɔgɔw bɛɛ b'a fɛ donc c'est à dire bamakɔkaw bɛ rumeur lankolon de fɔ bisous bisous aw fana ka sabali sa a b'a dɔn nin fɛn in bɛ bɔ télé la cɛkɔrɔbaw b'a filɛ musokɔrɔbaw b'a filɛ ok bon an b'a kɛ kɛrɛ la parce que cɛkɔrɔba b'a lajɛ ayi an b'a kɛ kɛrɛ la an b'a kɛ kɛrɛ la ok Djimé Yagara i sigi a ye tɛgɛrɛ fɔ Beyoncé kunna ni ne ye Djimé Tunkara muso ye Djimé yɛrɛ balimamuso n'o ye ne yɛrɛ terimuso ye n'o ye n baw Tunkara ye dɔnkili kurakurani dɔ labɛnnen b'a bolo an bɛna kɛnɛ d'a ma a k'o d'an ye wulada in na n baw Tunkara mesdames et messieurs sous vos ovations. Con Miguel y Ana
gozi mitinyale oro dususu malinema dianye kanyi kona nyango ya mali nife yemfe ankana nyogo juya dianye la dusu kasi ole malinye nife yemfe ankana nyogo juya foro la dusu kasi ole malinye. Tendance musique te mais baw ne ma min famiya ne ma deli ke ye fɛn dɔ de lamɛnɛ o de curiosité ba ne ni n ka jama la wulada in na ka so wele kɛ aw delila ka n baw ye ka so wele ya a curiosité n t'aw la baw fasiya lamaga. Ok Madusu ne ko ko ne ka fɛn fɛn kɛ ne b'o kɛ m'a fɔ dɔ wɛrɛ la foyi tɛ ni kanu tɛ mɔgɔ kanubaga ma sɔn dɔ i la ni dusu in de kɛra ne fɛ bilahi wa rasuli ne bɛ n kanubaga fɛ ni sanu ni wari ye ayiwa sani n ka so wele jama aw bɛɛ lajɛlen ni wula fɛn m'aw natɔ sɔrɔ fɛn kana aw si tatɔ sɔrɔ n ka foli bɛ n yɛrɛ balimakɛ ye ani n balima teri Gimala y'a fɔ aw ye cogo min na a tɛ tɛmɛ o kan ne ni Gimala de sunɔgɔkan ye kelen ye wallahi ni ne ni fɛn fɛn sira ni dugu jɛra ni ne b'a kalama n'a ni min sira ni dugu jɛra ne de b'a kalama a ye dugawu k'an ye dɔrɔn Ala kana foyi don an ni ɲɔgɔn cɛ. A diyar'ila a ma bɔ i la kelen i fɛ n bɛ dusu ma ne kan bɛ dusu le ma la dusu kɔnɛ kɔnɛ wajara sangaranga kɔnɛ wajara jiba mi kɔnɛ bilayi walayi dusu kɔnɛ namu ni Ala sɔnna ma namu ni Ala n'Ala kira sɔnna ma dusu kɔnɛ ne bila ale yɔrɔ fo n ka la ne bɛ kɛ lamɔgɔ le fɛ min bɛ n fɛ namu n bɛ fara mɔgɔw la ni man di ye dɛ namu ni ne bɔra dusu kɔnɛ la namu Asa Surakasi Surakasi la mɔgɔ ma duma ni mɔgɔ sarama ne kan bɛ julale ma ko mandi kabako i wura la masaya la ko mandi dangaden na dɛ namu mais Asa min ma Surakasi la ale le nana kana Gimala kanu bilayi wala suli ko sandara kanu nema duguma kolodara kanu nema wala ni mɔgɔ min ko kanu tɛ fɛn ye i yɛrɛ tɛ fɛn ye n'o tɛ kanu ye fɛnba ye ni mɔra n'anw fɛnɛ ma fili njayi kɔnɛ o jara sangaranga ne kan bɛ jara ale ma jiba min kɔnɛ i wura la masaya la bɛ man kan dɛ ne kan bɛ jula ma wala nunu ne nana ka Gimala kanu bilayi wa rasuli ni Ala sɔnna ma ni Ala n'Ala kira sɔnna ma an b'a bila jamu na don dɔ la jamu fɔ de bɛ jamu sanuya dɛ ni mɔra n'anw fɛnɛ ma Bibi Shop ni mɔra n'anw fɛnɛ ma Jaga Bibi Shop na la ne bɛ n kanubaga fɛ ni sanu ni wari ye dɛ kanu kuma man ca fo kelen kelen ni Orosi bɛ baro ni na Orosi bile damasa wulani damasa wulantamba muru ibana tura maga mabanya londe tamanyi bana tura maga mabanya londe kiri na kele diara ibemba kera kiri koroni fele mafo tura maga koko woyo wayango kele mafo tura maga ko iwula la bana ya la ko madide na mudoni jime donke
da kada balimaya manyogonye nabara dongeli da nye dongeli da kada balimaya manyogonye soro balimaya baniya kadide nibika balimaya la dia Nebengka balimaya la dia de jalulu tombona tombon sutu tombonya me burofo jennani anisara gono sidu mbejulawa sana na mema mabiji samana mema maji mema na kuna kone mema samananga bala sabasiya de faniya ye tombona mbawu nebika bilala saninga ndemba balimaya de kadi Nota bade ni bora saili sakade ni bora saili bebe welili fada me de la musonyu mande ne filede jeli yake ne sigira asa sumuno faransi kaluga kene wa pari kalubi chukudi kanu ko mamanchande ne ka furu siri nyaka sigira domi asa sumuno ndi million kele ni wa keme kaji gimbala tunkarama ko gabulu made me soro jalolu soro jalolu Soro jalolu ko nebe sebede ma de muso bete sebe wolode jalulu jime dongeli da kada dusu kone balimaya ne mo nyogonye. On va poursuivre cette émission avec Ba Kouyaté. Jeta kadiju la moma wadiju satisfait koni hana kitoronine oba satisfait aliba soni warjeta kadiju la moma atiju satisfait koni hana kitoronine oba ndisodia ni torna kitoro ijidara ka ala de motelenye Nika don sera adike Mukera antelela moya ni sabaka Ni emi yo ni te mi to ni emi yo ni du te mi to Daulatia ala la dina joma te force Ikini samade ngani ajuya kana samade Ikini samade nyangoya ikini samade ninjuya kana samade Ikini samade ninjuya kana samade Yuya lavanto nimisama Alula jugu ya bale no ne fari jofi Alula nyango ya ne no ne fari kala ya tana tena Sufi ni ko kiche kanyi tele duba do bedie ke tele benyaila Ibido alalade Nteri DJ sine y échanger Y échanger Y échanger Y échanger DJ sine y échanger Y échanger butu ye komika baranyae Ni ma changer dono na tole binimisa Y échanger Y échanger Y échanger DJ sine y échanger ala ko changer Kansai ba ito ino la Kansai
Abissé. Donc là, on a ta dongela non fait. Vas-y, Kansai, on y va. Ni du temi toe Daulatia alla la di la giomate forse Ikini samade ngani aguya kana samade Ikini samade nyangoya ikini samade ninjuya kana samade Ikini samade ninjuya kana samade Ruya lavanto ni misama Alula jugu ya bale non ne fari jofi Alula nyango ya non ne fari kala ya kana tena Sufrini go kiche Bedie que te beñaila Merci beaucoup. Aïe très fort donc là où on a. Bakuyate, ambe sambe kenedeka. Ika sodo wuli ika sambe do fo jamambe kona ni munu be ka naje sisan sanga inka thème 200 fela la ambe soroka kuma di jimetu ngara ma baka kuma la ba fo ambe soroka émission kuntie ansu aunisu femi mauna to soroka na usita to soro au bela jele sambe ala ka nga sauncha ala ka mina ko bela jele noya chete minu mbula ala ka cheduma minum be nu furule no la ko nu chew kambe saro ajalalu iye mba folo jelimina jelimadi jabate de jelimbau jelimadi tungara de adama kuyate de jelimbau me jelile ma jelimusumite hasidi ni nyangute Jeli musumin kera kuma fe kande magalamana kanede masumalena ba wutungara inisali jeli madi de jeli ba unisali ni mora non fenema dudu njai de danjai imalo kajatu sanno de danjai alede ma jeli son fini kala kadi binta kuyate de kumbanya mema ni mora no mo ajalalu gimala tungara sanana memma ka memma ni jibe nyona samana memma ka memma ni jibe nyona memma ngala kurengoni memma sangaranga jalike mima kante musudi jali gimala imalo nabe don kilini nda domina oya sola kakala bakuyate kode yande ya bama koya gimala Yanda Yesu la nyarele ni barikate mo mina ya uba boila bama ko nyarela kante muso de jeligi malale itadi alama la bese nina barano ma asa sumunu me asalema asala jeli manyani ikafune ma toro garange musufa ko ribasitila Jeli wo jeli nabe asasumunu da yemako gila jeli bede fanwo jigi barikada Beyonce be barola bakuyate jatigi muso gimala malola jugo la sheriba Beyonce dona kile temena yele son jeli son wari la fofara dusu ni wesh au sambe fatigi yanga ni batigi yala ortem jamalu Sambe baube sijani kene yani laban konyuma alaka dauma mbadeli masale fe femi mandawe alaka ukishoma abe femi nyini masade fe alaka dauma
mɔgɔ o mɔgɔ nana alu bɛ sanbe jatigi minnu bɛ so faransi jatigilu Europe jatigilu bɛ ni sali a bi dɔn min na le ka dɔn faga lamɛnma kelen. Merci à toi aussi Bakuyate yananga kunche ame micro di mɔgɔ fila ma ɲininkali min b'u fɛ k'a fɔ an ka invité principal ye o b'o ɲininkali kɛ rapidement an bɛ kumakan laban fɔ an bɛ émission boucler. Gimala kuma caman fɔra quoi ko caman kɛra ne yɛrɛ Fatumata yɛrɛ de muso tɔ tɛ se ka supporter quoi mais e bɛ ka tila ka vie ka yɛlɛ ko bɛ yen quoi a tɛ ka foyi b'i ka ko la o ɲininkali bɛ ne bolo ani n'a sɔrɔ Gimala ni mɔgɔ bɛ e wele ka taa sumunkɛyɔrɔ la n'i bɛ taa ni wari caman de b'i bolo wa ou bien e bɛ fantanw ta kɛ ou bien e bɛ waritigiw dɔrɔn de ka sumun kɛ. C'est-à-dire ne y'o de fɔ aw ye kuma daminɛ la diɲɛ ko bɛɛ ye barika de ye ni barika b'i la barikaden diɲɛ ko bɛɛ bɛ kɛ i la mais a bɛ tila ka laban barika ta de ma. N m'a fɔ minnu ba sara dɛ mais fɛn fɛn ba balolen don a y'aw ba ta a k'aw bila aw kɔ la. N bɛ n kali masala masa min ka bon n ka kalili ma maa ma i ba b'i kɔ la hali n'u ye jugu kɔlɔn sen k'i bɛ bin a kɔnɔ walayi b'i la foroba masa tɛ sɔn. O de ko mais ɲana ka kɛ ne la dusu minnu ye dɔnkili da daminɛ ne ɲɛna kɛr'u la diɲɛ fɛn bɛɛ kɛr'u la a bɛɛ fɔr'u ma mais a kunnu fɛ ni kɔni ko k'i bɛ tɔgɔ fɛ tɔgɔ ni fɛn fila de bɛ taa dɔw b'a fɔ k'a dilan i kɔ i ka jɛ n'o ye dɔw b'a fɔ k'a tiɲɛ i kɔ i ka jɛ n'o ye o y'o parti ye ɔ i ye sumunko min fɔ parti an bɛ taa maa dɔw ka sumun kɛ sumunkɛ wari bɛɛ lajɛlen tɛ tɛmɛ hali 30,000 kan ne yɛrɛ bɛ tila k'an kunna wari bɔ ka fɔlikɛlaw ka transport sara a bɛ tɛmɛ o kan kuma y'an sɔrɔ o y'ale ka kuma jaabi ye. Ne tɔgɔ de ye Jango Kulubali ne de y'a ye musomanin 2 kɛlɛla Jime nɔfɛ kelen ko k'u ka taa kelen ko k'u k'u sigi bon Jime bolilo 2 bɛɛ ɲɛ ne bɛ fɛ k'a dɔn a bolila mun de la. Ni kabako ye dɛ awɔ tiɲɛ don a don kɛra a kɛra mɔgɔ min ɲɛna o ye n denmuso dɔ sigilen filɛ kɔfɛ yan ko Sirantu Jabate ne taamaɲɔgɔn ye n balimaw de ni ne denmuso de Mulayi Jabate den ni ne den de ne ni nin n baw Fili Mondial Jɛnɛba Siyan anw de bɛ taama a don an taara ne ye n jigi kɛ nin de ye n ko bon n k'u bɛ kɛlɛ la n ko n tɛ fɛ n tɔgɔ ka to maaw bolo n k'e bɛ se ka mun kɛ ale fana y'i sigi a ma sɔn ka kuma bon comme ne ye n jigi k'ale ye a don a ma sɔn ka kuma ale ye sigilen to ne fana ye mɔnɔti ka bɔ parce que n ma bɔ dɔwɛrɛ la dɛ n siranna n tɔgɔ de ɲɛ tɔgɔtigila kari ka di Bamako ka ye ko o de kɛra ne boli kun ye sinon n ma boli dɔwɛrɛ la parce que n denmuso banna k'an défense ta a fana y'i sigi. Sisan nɔ Jime an bɛna an da don ɲininkali labanw na an bɛ Bamakɔ yan de n'i kɛra tɔgɔtigi ye n'i kɛra dawulatigi ye mankan caman bɛ kɛ kuma caman bɛ fɔ mais a bɛ fɔ min ma a tigi de b'a tulo ci a b'a ɲɛ ci i bɛ avancer i bɛ taa bon n'i kɛra personnage public fana ye vie privée t'i la tendance musique a ma dabɔ ka artiste la gosi a ma dabɔ k'a fɔ ko an bɛ nafigiya kɛ ou bien ka artiste bila ɲɔgɔn na ou bien ka mɔgɔ ni mɔgɔ bila ɲɔgɔn na an ka émission dabɔra fɛn min bɛ fɔ artistes ma an ka fitinɛ yelenw ma b'u da dɔ la ka walawala k'a fɔ public ye émission in dabɔra o de kama an m'a dabɔ ka artiste la gosi n'an donna min gasi la nin émission in kɔnɔ u bɛ yafa an ma kosɛbɛ Jime ɲininkali laban ye min ye e ka musique i ka musique an bɛ ka musique kan i bɛ genre caman kɛ i ka musique dɔw bɛ yen olu ye jeliya fɔli ye i ka musique dɔw bɛ yen nɔ olu ye showlen don i y'a fɔ i ka affairage.com i ka inspiration ani ka kumakan laban. Ok, o diyara n ye kosɛbɛ dusu study ne yɛrɛ musique min bɛ don ne yɛrɛ Jime la ne b'o dɔnkiliw de da aw ma ye ne ka ambiance dɔnkiliw man ca c'est à dire jeliya dɔnkili yɛrɛ de ka di ne ye fɛn min mana diya maa ye n'a bɛ don i la i mana da a bɛ diya diɲɛ ye ne mana jeliya kɛ fo n'i kɛra ɲango ye asiri ye sinon ni ne ye jeliya kɛ cogo cogo a bɛ don adamaden na fo n'i kɛra ɲango ye dɛ bon c'est à dire i bɛ fɛn min fɔ n'a ka di i yɛrɛ ye dɔrɔn n'a bɛ don i yɛrɛ la c'est que maa min sigilen filɛ a bɛ don o la donc o de y'a kɛ ne ka traditionnel ka ca ni ka moderne ye parce que traditionnel de ka di ne ye awɔ ne bɔra dugu min na n'o ye Kita ye ne bɔra jelikuntigiw de la n bɔra jelikuntigiw la Faɲanfan n bɔra la mɔkɛ ɲanfan mamuso ɲanfan Faɲanfan ni Baɲanfan o de kosɔn ne ka traditionnel da ka ca ka tɛmɛ moderne kan sinon ne yɛrɛ ye jelikɛ moderne de ye
mais c'est-à-dire mais nga base est traditionnel de et traditionnel le ko so nye jiye dugu be yala état Amérique mata état mina uye wole mun kama ma wole ko ngata moderne ke do be ngata panga portila de uye wole ko jime jeliya kame mi da ani wole o de kama nye jiye dugu yala uye wole traditionnel de kama kumakan laban ye jumɛn ye Jime Tunkara i ka kumakan laban ani ka foli laban an filɛlibagaw ani minnu bɛ kɛnɛ in kɔnɔ sisan. Ok, kumakan laban ye min ye c'est-à-dire ne b'a ɲini maliyɛnw fɛ il est temps an k'an ɲɛ yɛlɛ il est temps an k'an ɲɛ yɛlɛ ne bɔra dugu dɔ la kɔsani na ma mɛn dɛ o dugula mɔgɔ dɔ y'i jɔ n bɛ baro la ko mais maliyɛnw yɛrɛ aw ye mun de faamu réseaux sociaux la ninnu de b'u sigi réseaux sociaux kan k'u ka tɔgɔtigiw la gosi k'u ka maabaw la kari ko sous région na i t'a ye mɔgɔ si la ni Mali tɛ a ye mun de faamuya fɛn min ne maloyara an ka maliyɛnya la tellement que a kuma kɛra n ɲɛna n maloyara k'a f'u ye ko n ye maliyɛn donc il est temps maliyɛnw an k'an ɲɛ yɛlɛ ɔ n'a fɔra ko karisa ye zonban ye ni e m'a y'a la dusu n'i y'a minɛ a ma o tɛ jogo ɲuman ye. A fɔra karisa ye nin ye ni m'a ye a la n'i y'a minɛ a ma o ye maabala gosi de o ye asiriya de olu k'o man ɲi fo maliyɛnw k'u ɲɛ yɛlɛ an k'a dɔn sisan an kan ka min kɛ an man ka min kɛ n bɛ dugawu kɛ jamana ye c'est-à-dire kɛlɛ man ɲi dusu kɛlɛ bɛ waritigiba kɛ bololankolon ye kɛlɛ bɛ dutigiba mɔgɔtigiba bɛ kɛ mɔgɔ tan ye donc c'est-à-dire n b'a ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ an ka dugawu kɛ Mali ye an mana taa diɲɛ yɔrɔ la an bɛ segin an ka Maliba in de ma. Ala ka bɛn sabati Mali kɔnɔ n'Ala ye min kɛ min ye o y'o ta ye Ala k'an kisi balaw ma Ala ka kuluwalaw ba kɛmɛ don an ni balaw cɛ n b'o dugawu kɛ an ka Maliba ye. An yɛrɛ bɛ dugawu k'i ye Jime Ala k'i ka musique ta ɲɛ Ala k'i ni i muso kan bɛn n'o ye Beyoncé n'a b'an ka kɛnɛ kɔnɔ yan nɔ an bɛ dugawu kɛ Mali ye halisa Ala ka bɛn sinsin halisa an faso kɔnɔna la n ka foli bɛ n ka équipe de production bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn bɛ kɛnɛ in kɔnɔ wulada in na n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye Mali kansa ye équipe de production bɛɛ réalisateur fɛn fɛn bɛ kɛnɛ in kɔnɔ wulada in na artiste invité fɛn fɛn bɛ kɛnɛ in kɔnɔ n b'aw bɛɛ lajɛlen fo Jackson Night Club baarakɛlaw Jackson n'a ka mɔgɔw n b'aw bɛɛ lajɛlen fo Mayina Sisoko kɔ n bɛ Sisoko fɔ kosɛbɛ an dɛmɛbagaba don. Ne jatigimuso nana Mata Siraba k'a bisimila. Awɔ fana Aja Gindo fana bɛ yan ne ka dɔgɔnɔmuso Fama n y'a ye mais tellement que a parila bi fo k'an fili a ma. N bɛ k'a lajɛ fo k'an fili a ma. Ne ye diɲɛ ko ko kɛ dɔgɔnɔmuso in donna la ne nɔfɛ. N donna kantan na ni dɔgɔnɔmuso in tugura ne kɔ. Gindo k'a k'a bisimila ka na mi kun. Ne équipe de production fo ka artiste fo ka Jackson fo ka Sisoko fo n bɛ Samba fo Samba Jakite ka Aisha Kone fo ka n ka maquilleuse fo a bɛ kɛnɛ in kɔnɔna la n'o ye Fifi ye n'i ye Fifi fo n bɛ monteuse fana fo n'o ye Worokiya ye kɛnɛ bɛ Jime Tunkara bolo. Awakaralangana dusubani karalangana tenkumba alutungala bari nimbe fola mama vene otambona ate fofure sute mano gimbe tungara ko era bulu nyama musude alutungala de bari mogodo babi bulu kike yere bulu mogodo babi bulu kike yere bulu kele masabi ke yere bulu nya yere bi yere tinga gibe tungara matinga gibe bina Jime bi magasi jalide Jime bina fatungara dine Jime bina jali madide Jime bi musani balade Jime bina kante musade Jime bina dono lama songalo jarabi dono lama
manja jadi gini kan manja jogo la bi punyala tigero bisite mogoma uyemine umafo umamine umafo uyemine umafo imamine umafo je m'en bats tout le monde sait que je m'en bats tout le monde sait que je m'en bats ça m'en bat tout le monde sait que ça m'en bat Samampa, nga barili jogo samampa Samampa, nga muturu gura samampa Samampa, nga sabara gura samampa Samampa, nga biti gura samampa Ninga samara kadi afanye Samara ni majibolo Ninga muturu kadi afanye Muturu ni majibolo Ninga gulogi kadi afanye Gulogi ni majibolo Dia nyamu wani jadali mwayo Ndogo ni jibolo Ya mara Nasira na mwaya Numafanya nani chugu mwakwa velu mwaya Adamadu Sama sebede ay mobilizane moto sane samara sane monturu sane not minamboro dine yo nege nege nderu bedi munane bi nege nege deri jugu ngane jugu Alo don dauna wala sa Antana wala ambe kumlangi nila Alo don dauna wala sa Afirage.com Begi da wala abeni kanu maganeje Afirage.com Kana makuso, di makusa, niye makusa, mbabe ko Afirage.com Saki mimbi bulo, saki mimbi de Fatuma tade musingi ma